Maskabilana bisa autang mol akawin lalakon teman Maskabilana bisa autang tapi atelan cek kebaik kempang timelan manis sampai bulan ting elang manis sampai bulan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-qail fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para guru ngorok, guru ngaji, pemuka agama, tokoh masyarakat, undangan sepotor anum sesama tejana batan kala sangat amul jeki torbatan kala hormati. Wabin khusus salina semulja al-mukarram Al-Ustadz Haji Anwar Ibrahim Serabu Epon dari Sembagus. Saya sangat batan kala amul jeki torbatan kala hormati. Saya sangat abdina amul jeki perabdina ta'dimi sedaja para masyayikh, para kiai, para guru ngorok. Saya tak sempat abdina sebut asmana setung persetung, namun saya sama tejana batan kala sangat amul jeki torbatan kala hormati. Saya sangat batan kala amul jeki Bapak Kepala Desa Kumbang Sari Eki Dito Bapak Samsuyono. Saya sangat batan kala amul jeki terjugan saya batan kala sangat amul jeki Sohibil Bait Sohibus Surur Bapak Reta beserta keluarga Epon. Saya sangat batan kala amul jeki keluarga Pisan saya dari Mimpaan Panji Situbondo. Saya sangat batan kala amul jeki mempelai berdua. Saya saat malam makin sangat bahagia kita dito saudara Andi Irawan setia di SPD sarang raji tercinta Epon Reta Komariatul Fitra SE. Saya batan kala sangat cintai. Hadirin undangan sepotor anum yang berbahagia, Jamiatul Hadrah Al-Akbar seikut memeriahkan mengiringi badan acara kadinto. Saya sangat batan kala banggakan. Syukur alhamdulillah ngerek kita senantiasa torakida kajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kadimma epanem kadinto kita sateja kaparengan ma'ona, kaparengan kilian rahmat nikmat bagus aropaki rahmat iman sarang Islam penglangkong kaparengan ni'mat tusiha wal afiyah sehingga kaulah sarang parajunan sateja bisa bertatap muka bermuajahah bermujalah saya di majlis dalam rangka ngarabui undangan Sohibil Bait. Saya kadima saya keduan kapungan kacimperan atas hadirah longkuna kaulah sarang parajunan sateja malar samuka setiap ayunan langkah yang kita ayunkan dari telembang sebang kantos dekadinto pangkunan eka jatah setong perbuatan amaliyah otabakon dalakon seinilai ibadah muka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam Allah semoga senantiasa ya terakida keharibaan Nabi Agung, Nabi Rahmah, Nabi Syafa'ah, Nabi sanjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siampun ngangkis kaulah sarang parajunan sateja dari alam jahiliyah nuju ke alam ubudiyah, dari alam sepeteng nuju ke alam setera minal zulumati lan nur. Terak kalaban ilmu tor pawaningan kong langkong terak kalaban sampungan
da ajunan epon Allah Subhanahu wa taala baik secara vertikal ataupun secara horizontal, hablum minallah wa hablum minan nas, semata-mata kan itu berkat perjuangan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tantona kalaban besar harapan kita saja ku aku kelak yaumil kiamah senantiasa ngolia kenginga aliran syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya mujibas sainin. Hadirin undangan yang berbahagia, adapun maksud kalaban tujuan sahibil bait sahibus surur moncang kau sarang parajunan saja eki kadintoh dalam rangka walimatul ursi atau salamatan pernikahan putra-putra epon eki kadinto saudara Andi Wirawan Setiadi SPD sarang raji tercinta epon saudari Reta Komariatul Fitrah SE Malar Samuka komantan saya salamati saat malam mangken kalam sebab sampung doa barokana para masyayikh terjugan kalam sebab sampung doa barokana kau oleh sarang para ajunan saja mempelai berdua dalam menempuh menata mengarungi bahtera rumah tangga epon itu tiagina keluarga sesakinah mawaddah warahmah kaparingana judu paste judu baris garitunya kong langkong sampai ke alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin undangan saya muljadi sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Terjuganan sahibil bait sukibus surur mabadahul majmu' atau bakerem kabungaan kajimbaran dan saja almarhum wal marhumah yantarana agung salam laki bini agung parancak laki bini agung dulana laki bini Agung Saifuddin laki bini terjugan Agung Nursari almarhum Pak Samsu alias Pak Muatus Pak Muhrabi kai Sumaryo laki bini kai Surahmo laki bini kai Jamin laki bini Haji Rois juk Bagiden laki bini kai Abu Salam alias Kemotaram juk Satina laki bini Nyai Rabi'ah Nyai Su'i laki bini kai Amsur laki bini Bu Sahari Pak Adnan alias Pak Basit almarhum Juk Raben laki bini Nyai Sahra laki bini kai Ruha laki bini Nyai Suti kai Suti Juk Derok laki bini Juk Kaum laki bini Surah almarhum Juk Kawat laki bini Juk Siti laki bini Sutiani laki bini Mbah Haji Abdul Salam laki bini Haji Qadir laki bini kai Aswiyono almarhum kai Dakholana Nyai Nur Rahmah laki bini Nyai Mahyani laki bini Juk Sahma laki bini kai Salindra Adiastar almarhum kai Suwarna laki bini Nyai Rufi'ah laki bini Nyai Juto laki bini Pak Sahramo terjugan kai Arwi Bu Amsur Haji Nasufyan kai Sahriwa laki bini Pak Maswar kai Sahyani terjugan Juk Hambia laki bini Juk Jatina Pak Juk Makmah laki bini Juk Muhasim laki bini Juk Inja laki bini Juk Ucung almarhum Nyai Sahrina alias Nyai Mahla kai Maskur alias kai Mahla kai Sumarwan alias kai Saot almarhum kai Masot almarhum Mbu Sia Kedeng Sumarwan almarhum Pak Mahla almarhum Pak Mahyat almarhum Pak Nihwar almarhum Pak Mat Khalil Nyai Jam laki bini Pak Simon laki bini Pak Simon almarhum Pak Basis almarhum Buda Isa almarhum Pak Artamu Pak Aswan Kedeng Amir Kedeng Basir almarhum Nyai Tamma Haji Dahlal terjugan almarhum wal marhumah saya dari Bengko Alas saya pertama Egi Kadinto Pak Sahrawi alias Pak Tiwa Kedeng Budia Kedeng Nurhaini Nyai Saniti laki bini Nyai Samiti laki bini Juk Bunayah laki bini Juk Embi laki bini Kai Samsuni
almarhum Pak Matriwa, almarhum Pak Nan, terjugan almarhumah Sumaah, lelaki bini saya terakhir kita dinto kedeng Rena Reni. Sakat itu badana almarhumah dari Sohibil Bait. Bagus ampun icat tersebut otaba saya tak sempat tersebut icat kasatujana Allah lebih ngakali malar samuka kalam sampung doa barokana para ajunan seteja almarhumah dari Sohibil Bait misamia kenginga maufirah pangapora dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala epatera berzana kong langkong berzana tetekina bersah roto miryadil jinan amin amin ya rabbal alamin. Hadirin undangan yang berbahagia, Beten Kolo mewakili dari Sohibil Bait selaku penyambung lisan nyampaikan nyon sapora nyon maaf manabi dalam papangkian kadito badahal seorang berkenan korang nyampur naki mungku pangkalian para ajunan seteja bagus dari pamangki pamator tempat tor lain-lain epon kasatejana atas nama tuan rumah anu nasapora se tak mengkibatas. Adapun susunan acara sebedi kabiti saat malmangken pembukaan iftitah bitawasul bi suratul Fatihah minangka acara pertama sehal kalet kadinto pedi sepoi pinpin san salana semulja al mukarram Yai Haji Suhammad Baharuddin paumasan solawat julus elanjuteki sarang paumasan solawat naria telokale minangka acara sekaping 2 sehal kadito pedi pinpin sarang Jamiatul Hadrah Al Akbar Mawa'idul Husna bil hikmah walimatul ursi menunduki acara sekaping telok sehal kadinto bedi sampiaki sarang salana semulja al mukarram al ustad Haji Anwar Ibrahim paumasan solawat malkiam Beten Kolo mabali pole deka Jamiatul Hadrah Al Akbar minangka acara sekaping 4 acara sekaping 5 paumasan tahlil beri sepoi pimpin sarana salana semulja al mukarram Kiai Gus Nandar acara seking bingkeng penutup setiap doa Beten Kolo mabali pole deka salana semulja al mukarram al ustad Haji Anwar Ibrahim kakui lebih barokana ngerek acara kadito buka dengan iftitah bitawasul dilanjutkan sarang pamasan solawat julus tur solawat naria deka salana semulja al mukarram Kiai Haji Suhammad Baharuddin. Waktu dan tempat kami haturkan. الذين حضرت النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته من الأنبياء المرسلين والعلماء والشهداء والصالحين جميع الملائكة المقربين وجميع الأولياء الصالحين وأئمة المجتهدين والمصنفين والمبشرين من جميع العلماء المتقدمين والمتأخرين وجميع التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قد الأضار جبريل ميكائيل إسرافيل إسرائيل عليهم الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم آمين حتى ما ثم خصوصا إلى الروح سلطان الأولياء شيخ القاضي الجيلاني رضي الله عنه وشيخنا جامد البدري شيخنا جامد الرفاعي شيخنا جابر شفيعنا في ماله شيخنا متعصب الدلال وشيخنا كاشف أشعار جمال شيخنا كالزاني والمحب شيخنا كالعسكري وشيخنا كشمس العارفين شيخنا كأسعد شمس العارفين شيخنا كفوائد بلاد وشيخنا كأما سفر مثل العارفين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمكافة أينما كان مع الشريك الوضيء المعذر بها شهود لله لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ري آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا شيخ ولمشايخنا ولمشايخنا شيخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حضرات المرحوم والمرحومات saja ahli kubur ahli keluarga dari sahibul bait sahibul hajah yang disebut bisa yang maghfirah Allah Subhanahu wa taala
terjukan serta ahli keluarga kita bersama juga bisa mengalir pengampunan Allah Subhanahu wa taala bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Fatihah. Sifat yang dijarni panah hadiah kita mempelai berdua Ananda Andi Rawan Setiadi SPD Sarang Raja Ponreta Komariatul Fitrah SE. Semoga setiap keluarga sakinah mawaddah warahmah selalu mengalir perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap keluarga si Cempar, setiap keluarga si selalu mengalir siapapun kita. Gusti kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. اللهم صل على محمد. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغه الوسيلة. يا رب وصله بالفضيلة. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن الصحابة. يا رب وارض عن الصلاة. يا رب
يا ربي وصل كل مسلم يا ربي وفي كل مؤمن يا ربي اختم بالمشفى يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الغرب وتغابي الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الهواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد قابلتك بوجه القبول وختمت بفمك بفخم الرسول وتطاوعني بأيس ما أقول. الله أكبر. حضرة المحترمين, para alim, para kiai, para asatid, kong langkong, Al-Karim Akhina Fillah, Master of Ceremony, Al-Ustadz Arianto, juga Al-Karim Akhina Fillah, Bapak Petinggi Kumbang Sari, Al-Karim Bapak Samsuyono, juga Al-Karim Akhina Fillah, Al-Ustadz Haji Khairi, karib seperjuangan batin kaulah, juga Kiai Haji Suhammad dan sateja para tokoh, Kiai Gus Nandar dan sateja nasi tak bisa abdina nyebut tanpa mengurangi rasa takdim bertakrim batin kaulah ada keajuran sateja. Tuan rumah Bapak Reta, Bapak Ferianto, Komandan CK2 Andi Wirawan Setiadi SPD dan Reta Komariatul Fitrah SE, para undangan Jamiatul Hadrah Al-Akbar, bagian sonmin, bagian tukang sud, dan saja para hadirin, ibu-ibu bagian paktian konsumsi, hafizakumullahu jami'an. Nikah acara walimatul ursi malam mangkin syariatta sema bodo Pak Reta, tapi secara hakikat beniku Mbak Tarekat, secara hakikat nikah benih Pak Reta, nikah karjana Allah, karena semakon reng laki reng bini keangkui bisa melaksanakan tinju halal elu nah nikah benih semakon Pak Tinggi benih Pak Pangolo, tapi nikah Papa Kena Gusti Allah sindik karep Allah king karep nikah kemudian epatombu deka panggelianna Bapak Reta, dek panggelianna Andi Wirawan sareng Reta Komariatul Fitrah, dek panggelianna para konjangan, para hadirin muslimin muslimat sateja, terlepas mungkin karena ndik cecean lako, terlepas mungkin karena ndik cecean beras, cecean gula, pon sepenting epaguli bareng Allah nikah satajana karena ampun kuasana Allah. Mangkana bener napa sida bagi Allah dalam kitab Mukasyafatul Qulub
sebuah kalimat yang luar biasa untuk memukul keakuan manusia agar supaya manusia menyatakan dirinya tidak ada. Nalikana Allah ada budak Nabi Allah Daud. Ya Daud, wahai Daud, anta urid wa ana urid, walakin la yakunu illa ma urid. Wahai Daud, bakna sanajan nabi, bakna sanajan rasul, bakna sanajan tangkabula sengkok orang saya paling mapan, bakna dikarep engkau dikarep. Keng mun karpa bakna berengkok pacampo, karpa bakna kotu kalah, saya kotu menang karpa sengkok. Andi Wirawan Setiadi dikarep kaangku dateng kareta Komariatul Fitrah. Ujo non dari situ benda pada nasi sobung boleh nawa bini situ benda Pak Takir sampai dapat ke akil nih muntakin karena sebab paling karep bareng Gusti Allah ikan karepai pakuli bareng Allah pas sesuai karepa andi nikah bareng karepa Allah maka alhamdulillah teti perjodohan teti perkawinan sabalika juga banyak orang dikarep akarang-karang ngegas pun Takir sampai gibangan aja apa kan penta mulai tak keluar dari kangkangan umi nah ki bodonong edolum tabuk pun penta ada apa galan sobung kemudian karep Gusti Allah tekak pun puluhan tahun apa galan tapi bisa teti burung karena sobung takdir sobung jodoh. Teti nikah sadaja karepa Allah. Karena nikah karepa Allah berarti nikah karjana Allah parlona Allah. Maka kemudian tak usah heran karena nikah pun Allah si makon, tak usah Takir sampai ngangkui iklan kasan naki, tak usah Takir sampai esyaraki TV ben radio. Keniding mon dari sakasa dari bisik-bisik tetangga cek lakuna sadu malam bulan datang tepak kabektona karja naria boh nih kawon hangat-hangatku saya datang nih kau ini gayul hati kenapa karena ini kasatajana karepa Allah. Tetapi panjenengan datang nika pun negancer siapun karepa Allah panjenengan jangan alongku sampai edebur kisah Gusti Kanjeng Nabi longkuna orang seaniat dari compokna tero mapunga idkhalus surur fi qulubil mukmin tero mapunga panggalian taretan daripada muslim mah nika alebian mapan kayak pun debuna Gusti Kanjeng Nabi etempeng iktikaf Masjid Nabawi Masjid Madinah selama sabulan benteng di nengen-nengen aku boleh kan jasan panjang-panjenengan nika kuncuron nak lebian mapan iktikaf Masjid Nabawi bukan makanya kompeng menegakil saya pada masjid sekelas Masjid Nabawi saya rakaat ibitong saya rakaat bareng Allah mun longku sajam bitong 1000 jam bareng Allah gampang pas kau lah sareng panjenengan alongku sajam mun bitongan na Masjid Nabawi berarti alebian mapan dari 1000 jam bodoh orang ibadah kelar aku longku lebih 1000 jam tapi karena barokah acarana Allah ulah ajunan alhamdulillah mangkin sila pun datang ilatini kalaban mul terhormat paleman dik nenteng berkat ki oleh kuncuran raja karena sebab bada sohibul walimah si ampun abadi acara pada malam mangkin jadi ini yang harus ditanamkan oleh Andi Wirawan Setiadi dan Reta Komariatul Fitrah sudah akad kapan? Oh, akad bulan Februari. Berarti banyak abis nak telur. Februari, Maret, April. Karena 4 bulan nggak sama kita. 4 bulan ya. Tahu sudah ya rasanya ya. Kalau tak bisa nyauta, tak on yang bisa nyauta.
Ayul hadirin. Andi Wirawan Setiadi dan Reta Komariatul Fitrah. Ini kalau kembali kita kaji, kula tertarik dengan analisa Imam Ibnu Ishaq yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Insyaallah manabi tak salah di juz 4 bab nikah. Ketika Allah adabu wa min ayatihi an khalaqalakum azwaja min anfusikum azwaja. Ketika Allah adabu cek sangkuna setong di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah khalaqalakum min anfusikum, menciptakan bagi diri kalian azwaja, pasangan. Berarti pasangan ini sudah dicipta oleh Allah. Pon beda won nyari ya tak nyari ya pasangan nikah pon beda. Siapa pagi daripada na orang tua pun nyiap pagi warisan dek ke anaknya. Anak minta anak tak minta warisan pun bodoh pakarangan si bagia bodoh sabo si bagia bodoh sapi si pun panggil bon keng ngantos bekto mun pun dopak ka bekto na pasangan nikah ya toraki bersama. Jadi kadang-kadang kita ini jangan sampai salah persepsi. Kalau kemudian nikah tidak pakai lafaz khalaqa, angki lafaz ja'ala, berarti harus ada usaha manusia untuk mencari. Tapi yang dipakai oleh Allah lafaznya khalaqa. Ingat, khalaqa mencipta. Allah ampun nyiptaaki pasangan baik Reta kepada Andi atau Andi kepada Reta. Pun siap pagi. Nah, begitu siap pagi, napa tujuannya? Pada ayat berikutnya litaskunu ilaiha, agar supaya Andi nikah menemukan ketenangan, kajemberan ilaiha dek kareta. Domirnya domir muannas bukan ilaihi. Jadi ingat Reta harus menjadi sesuatu yang membuat suasana batin suami itu menjadi tenang. Kalau suami gelisah, bagaimana di tangan seorang istri kegelisahannya itu bisa menjadi hilang. Kalau suami susah, bagaimana di tangan istri kesusahannya itu menjadi hilang, menjadi sirna. Kenapa? Karena domirnya ilaiha, sehingga ilaihi. Maka yang bisa menciptakan tenang nikah laki, yang bisa menghilangkan susah nikah laki. Tapi ternyata tidak, yang bisa menciptakan tenang dalam keluarga nikah reng bini. Tidak sampai pada istilah degian akabin oleh 10 tahun bunga. Napa maksudnya? Budak tengah. Pas budak tengah berarti sudah tidak menemukan kajemberan, karena sebab mungkin reng bini sudah kehilangan status dalam rangka untuk majember panggilanna reng laki. Berarti kajemberan pusat apa daripada bini. Makanya anapa kemudian orang bini nikah sadayana nikah dadi surga na orang laki. Dilapun reng laki nikah tak nyaman pikir kan ajalan ruwet paleman kacompo pas ningku ring bini pas amanyas amacak room semangat ayul hadirin onggo langsung ring lagi nih kadang-kadang hilang langsung seketika problem dan masalah yang ia jumpai di lapangan karena melihat ring bini dopak kacompo nikah nyenengi ketika ia ya bos nikah kok tuh pegang. Baru kemudian untuk mencapai sakinah salah satunya, untuk mencapai tenang salah satunya Allah memberikan 2 anak, yaitu waja'ala bainakum mawaddatan warahmatan. Lafadznya ja'ala bani kholaqa. Mungkin lah ketika Allah menciptakan pasangan lafadznya kholaqa, tapi ketika urusan cinta dan kasih sayang lafadznya ja'ala. Artinya apa?
cinta memang datangnya dari Allah, ngeter memang datangnya dari Allah, anugerah satu jena. Tapi kaangki arabet cinta nikah sopaja kekal, cinta ini agar supaya tidak rusak, cinta ini komitmennya agar supaya tambah kokoh, maka kemudian harus ada ikhtiar dan usaha dari komandan sekadu. Kenapa? Karena ja'ala, menjadikan, bukan menciptakan. Dan aku menjadikan kasih dan sayang itu sebagai perangkat untuk mencapai sakinah. Maka kalau menjadikan, manusia juga bisa menjadikan. Contoh, agar supaya Andi senang cinta kepada Reta, tentunya apa yang disukai oleh Andi, oleh Reta jangan sampai ditinggal. Sabeli kecukan, kalau Andi ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang Reta, apa yang disenangi oleh Reta pun jangan sampai kemudian dihilangkan, harus dipertahankan. Saya tanya sekarang sama Andi, pakai bahasa Madura, Madura kan gini. Mbian seneng kareta karena apa? Tes lo keren apa? Enggak jujur nih kak, ngomongnya saksi. Karena Allah. Karena Allah. Ki pacet kapi karena Allah. Cok potong langsung kak. Karena apa? Nanti dulu. Tadi kalau dikirban kira. Karena pertama Allah, ini dua rupana. Oh, karena ropana. Maka berarti kalau ropa berkaitan dengan jamilah, kecantikan gitu. Cokir, cocok kabekir. Cober kanan, cocok keber. Ibu nih coleng gitu. Karena ropa berarti ini menyangkut kecantikan. Maka kemudian ini sudah dipahami, didengar oleh Reta bahwa Andi salah satunya mencintai Reta niata pertama karena Allah, yang kedua salah satunya yang memotivasi Andi adalah karena kecantikannya. Tolong kecantikan ini jangan sampai hilang.